بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا محمد الرسول المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو إلكن كبر فوي حنر سلامة ريمني كابرا غنو إنور كنا الفورونا الموشر فورونا الموشر فونا راني ودو di irkenan irka koy kubenna koy tere ko bara bonkano ambara foyo na ka koy tere gul kubenna tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. To foyo ka gum fonna han kamba kubenna akoy tere ngana salam yenayo na la kar kanyona to irke ma terse duniya na lahara. To heka ana iri gisiho ka ilbagoro kafaji na cere alsilamayo anduko bara cere baksine mene ka rasulu sallallahu alaihi wasallama a cirse la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No kuna fona bara hefo ka ba cimino a cimino yedi mabara he ka a kubeyo ambara ke mayardan nara am funtu kurukuru fasede abanna hansine alkhairi ka banna bongo to dia iriba aljanna ilkurpay ilkema ildan akosunteyo nawar kayon bawro a rahma cire aman kosu kan da rahmadi kan fafun na kan da amana aljanna kuna riba to dia ngano irka irin kere mayani nyanze arsilama way boro nahar boro kan hangada yo kurpay irin hangadan cerese kace fuka inna illa kare yeti ambori kama yo hennote kace fuka iri hununna watu kukoso henno illa fajiyo kokosoni ayo ka iriba cho cerese anduko baradike mane me cineno to sadi ba me ma ayadiza ka zilimbo ngoga kadiya metem bara ayadi kuna yara nke ko gono warkayon si ayadi kuna ka ilpenan senite din ke ko gono kuna din sin kuna mannor ko sabu din gono kuna masasa tamma ka hane ka tuba kayen nor ko ga kace fukan na kosiyo mare aga domin za a kai tere mene birgayo na amana zaba ka na mema aya kuna warkayon bara aya di mene beiteriyo ka irke na bayo di sifa aya di kuna ni mana ka ko bara mpeyo kuna za amane mema ayo ka na madi an suka zumu akwai diga dewe baro de harboro irke marno on kani to iri goroye di mene makar kanna ngaya ci alsilama yo mene cere woni na mene cere goruyo nyanze tere yo goruyo kuna amene fajino iri goron na ne do kasiman nay faganna haydi akweki irse balai iri para kuna ngayaci jugu ganna to andune o bine ba mai nun kan gono nindi senni ngayagun kotoyo kasiman nakan na yasite ka cirse de na tonni furu bongo do bor kurpay mbongo non koton sukoy bor fu bongo koto to de ya nyanze yo iri lakari yeti iri mene ayo ka irba cho cerese na annabi mene hadisi yo ka ayo di banna iri hangadan ka cefo ka iri kokari derima ayo di ngal bara lalle iri bara arsilama yo karcir na ciminon norpese iri gono arsilama tere mene tuta bincire ni iri kokari ka gongoro tuta di bincire kana ka huna bincire ka kwe halakar kwe marci bon kano jibriyo iri karayo di
cine foyo gon ko dira anabara hefoka akani mayo hangayo se anduka kai bara ana ciri foron kuya hunayo iri ganna di kuna nga anna kai bara iri cine kali te iri ganna di kuna tikino akeyo to iri ke marno bon kani irna borfono cimi ibenna borfono tali hangano irbadam kama heyka indor koy ke beri gon ko cirse senni sinte kuna indor koy ke beri agon ko cirse mete والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تو آية سنتنا mete peyberi gon koci irin hanga feri kama iri kenga ya gon koci ankiri ya gon koci ilor peyberi gon koci walladhina yu'dhuna almu'minin walmu'minat bighayri maktasabu warkayo mbara e fokan ngar silama yo nar silama we boro ngun cuta bay fodi cuta kamme menano cuta delle menano cuta kan de ci cuta nane ka de nam boro man na wuyan na heka ntase we boro de harbo delle no nci e foka na kwe cuta na ngono woni o ma kwe nyanze tere goru ka anachi babe anacha anya ma anya goru ma babe goru anacha babe ko anya kazana te ka hay akuru yo kurpei ngayona omma goro ko ga kone omma wuro ko ga asara ko ga ma alamar saranun fo ommo diran na kubani arsilama yo binni to ngoy dina ka pe he ka de suka ni mayo kurpe na he ka su bori te kurpe ka boro de ga to yin hansina salama ga ngol ko ga te batu meno on ngol ko ga te ko tuku andu ka pe bara he kan ngol ko tedi apedi ana he didi te ka to mata aseya irpe barno gon kani irin hangada kama indor ko gon ko fakadi tamalu buhutanan apedi nche fokan na tangali bibili na bon modurum beri na jereme kan na burodi teke naka singan ko ngoko kin sai ka singa to deya wa ithman nasunubi beri mubinan ka tare din honno ba to fara asin nan ma azunubi tare na tari tare fatika ha aban nan do ke pebir gon ko ci semete inno ke pebir yar ko ci wodi do suratul ahzab kunana ahinkante suratul nur kuna galor ke gon ko ci إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم warkayo nchihe foka mbammachi berkete chihe foka sei arsilama yokuna berkete fodi chine foyo ka abara chire mero yo chere sare yo mene chere teke yo bon moduru yo mene chere woni mene to ngayde na akakwai annami man sikubani yo mene yo ngayde na akakwai irin hanga feri kama lahum adhabun alim ngonna azaba me karpe kitere siriya kaji sinse ka bara azaba no ka nsubi hinara amene dore na bara fa ka bo ga azaka beyu azaba fono ka doru ka nga su hinara amma gudan duniya ne la kari kan yum ma ko hankan ko jibi ko tunu ga mana lafiya gurun se to din tunun su kun dalle charman na haika mbaka ci nsugun bai charma na haikan baka te azaba di mana gurun se fi duniya an duniya kuna ne ginawo wal akhirah na lahar ka ne domin innor kai kai bi kimete wala nuzikannahum min al azab duna من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ngape tereki ngayoban no azabano an duniya kuna ne ngadi mo bara ce ne yo kabisa la harama ne foga na do bi de ngayon na azaba an duniya kuna ne ngandi azaba di ka tabani na bayo ndirigo na la harama na azaba ka ce bayo bisa ne an duniya ne da jina maka garin yake ban na ka tuba kai nurfega ka hunu hay kayo nte ila loyidi kuna delle mene be mene kam mene hay guru mene mahuna kuna irbe ma irki bon kanu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
irke nga be he ka burudi ta ku gun na azaba no yo sube wasu ka ko mamacin na azaba karfe zuba nin gadi to nga hadisi ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi di man ko kai ko bara hadisi no gabi kuni ka alfahin ka kan umbe hadisi ta ko kan ya bara hadisi ta ko mane mojine buru bukhari na muslimina na me fate hadisi di bon wono mete annabi sallallahu alaihi wasallam aci sababul muslimi al-silama woni boromogun hansina silama wo har borono wi borono meykeno kono babeno ceneno bereno pasiyono aw gorkasneno para gorkasneno paranzeno sabu fo bongono woni di iri ke homu irsa ara amane rasulu delle bongo sallallahu alaihi wasallama ngana ci sababul muslimi fusuqo arsilama woni abara hini tanyuno hunuyo hinino hini fodi ngana arsilama tere mene hini hunuyo akuna wakatiluhu awiyoni kufuru ngadi bara ci firi tereno dia fisku ngaya ci beyi mero yoteyo to dia beyi mero peyo bine hekarma nchiyo abara yafuka de apena tuba kabuza ngaya bongo hanga cin yuguna se anorpedo alfayu irin lakari yiti iri huno yediga kayara kala kari yiti iri huno yediga iri huno yedi iri sube mani apen nari iri sube nun ka huno yedi gunu ko pen nari to de iri tunu iri suguru meyo iri su gayi iri su harzen dam iri delle yuse irin duka ce fakar na dalliyo tam haikali bineba karko tama zangan bacci ngadiya bara gunin tatere ko tama ngadiya bara wargotere alfayu ngaidi kurba na ci wargotere wo boron mahongo rasulu sallallahu alaihi wasallam agun ko sahabi hen nono meci ngono muaz bin jabal angwane meci de yuka na nono kuna ka to ngacha se amsika alayka hada ngana andebi na dalle koto kaciba sai amsika alayka hada man dalle wo koto ma kotan bori kala kari na haika aboci mu dalle di cerman bori ko bai ifambo sennin nara ifambo cin nara da ya zabaro kone zabaro woni za tangari za boro manen yanzu tere goruyo hey ngana aka fai abanna ilimo cere nyaayo ilimo cere babiyo to alfayu manili kai irin hanga feri kama ka rasulu sallallahu alaihi wasallam a cirpe tandi se muaz man dalle wo koto ka cerma amburi indino muaz a ko mamaci dalle hanche no ka gun ko bibili menzehin kabinyo dia abara hefoka ahiyayo ngano ilici agonna watu dirigoyo haya ngano ilici naga nasara kine danze watu abara yafuka asenni aga buka hima boroma dirigonna raka abance ni kafe nani halaka ngana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia heika ili senni naddellew ili ke guru koton nara halanka marno nara zaba inna rasul sallallahu alaihi wasallam na barakati mu'alse sakilatika ummuk o nyana haika buteme wato ngane mai cine kuna ya karba nin libere na haikan ga ci warka na cine tase na ba cine di mawura sai an yara ko ha na ci sakilatika ummuka o nyana haika buteme ircin cin na borofici katuna ayukabbu an-nasu ala manakhirihim fi nari jahannama yawm al-qiyamah illa hasaida alsinatihim mborogum ninefu kuna mojineyo bongo nineyo mojine mo tekeyo nine kuna ngano ana chekacin nineyo to mojine di mena gunyo na fasidi ifo ya kwin nan langatin sai da ce kan dalle wuri ka ji sinse ngadi ganna yanzu kan cin barar silama
mace fukan nan dalla charma amburi kamoru na wiwiyo woniyo to rasulu sallallahu alaihi wasallam a ciri semete hadisi kan nata aisha radiyallahu anha ilke manan debi awina ilke ma yardan nara qalat nga yaci qala rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi annabi ya ce sahabiyo se ayu riba arba inda allah riba fo ya bara foka wato haifo tontoni non cea if nga ya bara foka abisa ilike do zunubi riba tontoni yo kurpe kuna qalu allah wa rasuluhu alam hay ka ba hunu me ilike na adiya nga ya bi qal indino annabi sallallahu alaihi wasallam arba riba inda allah wato riba ka mana zunubi kaso ko bere o kabisa riba cin ni kurpe tontoni ngano ilikedo ngano istihlal irdi mur'in muslim ngano arsilama mane ga halal tawayo ko haikan baci aga summa qara ka ci aka beni ngado ka ayo tunse aya karsintin nadi walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا warkayo nche fukan gar silama wi boron nahar buryu ngun cutan nan dellen nan kammen nan mane foyo de ku bay cuta ya ku bay o nche fukan na bongodurum na bururi teka bongodurum me ka zunubi tangali be mene ba jereno kadu ka zunubi anu ka kai bara zunubi no zunubi be ka onne ba to pare to alfayo irin cefu ka innar dalligo gaiwu abanna asilama laliyo innor kai biri abara haramun irken na diyaro domin rasulu sallallahu alaihi wasallam abun koci hadisi kan na mai fata abun mufene kaci asilama alaliyo abarno zanga wiyo dinnar silama lali abara zangan na wino haika zunubi barana irdu kamaka dinar silamawi abarno cifirtere to diya irin hanga feri kama kaci ciyama ke yuhene warkayo mbara la nturo dalle kuna hefo su hunu ba safo laliyo no awina laliyo akona laliyo borfoma ni na laliyo arsilama na laliyo meyo na de hunde kon na laliyo ifo na laliyo alfayoyi maci ya make yuhene shurudi su kai koguno situ kai kuna ba ban ba kai koguno aljannan zai kuna nan ko su kaban da aljanna su guno situ kai kuna mpizen su guno sida kai kuna to ni anyanzi mba makai ko baraya ci ya make yuhene mala sabu domin an ce faganna irkin kogun na ilmina bine ba mana cineyo ka iri mara buro dalle kuna alhari murai akwai masu nika uhuru te kanatama a bara haifo inor kai kai bai rigun ko cirse ka aya kuna ka ci izi talak kaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ngano boroma ce foka no cine foyoza wato nimma nganza ko ya rabar foyse oni bongongo kote to nduka sinna beyo nsinna akose beyo na chimi mahunu kuga ci to zanka be bon har kuga ko samma boruse alfayo irin lakar yeti irin be de borona borowo o borona borlali warka auna woni diteka audio di samma ni fakan na audio di bongoza ko samma bor foyse mo hangadam mo be ka nzunubi su har ka warka na hedidi tewu to de ya iri nyanze arsilama yo iri nyanze yo jugugan na boro we boro na har boro inor pe gon ko ci se mete fa aina tadhhabun manino peino fa aina tadhhabun manino peino to de ya ba me matutu mbongo se kayeti ndor pese fa aina tadhhabun manino peino na hay ka kuna iri gono cere woni
na cele laaliyo na cele leifaniyo na cere taferiyo maniri pennara no jamaa maniri pennara to indor pegon ko gun ha ni kan zangayete nawar kan hangadam nawar kan zakose fa aina tadhhabun manino kweino to dia jawabi gununo do watutuno no pese wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to faji cinni yobanna de irikeba